أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يؤاخذهم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذهم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلوات الله وسلامه على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا موتي الحكمة لداود آتينا الحكمة وفصل الخطاب. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل العقد من ألسنتنا تفقه أقوالنا واجعل أعمالنا لوجهك خالصة واحرم الشيطان حظه ونصيبه منها وتقبلها اللهم منا بقبول حسن وأنبتها اللهم لنا نباتا حسنا تجمعنا في ظلالها إخوانا متحابين على سرر متقابلين في أعالي جناتك الفردوس مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. دعوانا فيها سبحانك اللهم وتحيتنا فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بيولاندا ببلي سورة البقرة كنو آية كمفلا أني آية موندرنا آية كمفلا أني آية موندرنا أبكما آية كتي مونكا oye anga kallikaw
duman bala ni alaba mine uma duman bala fana ni alanta mine uma no o latanga ni me ke sababu ka to ame alaka down latanga aya mun kono ni ye ayata o aya in kono nala ko ngana alake balanye awni waliya nyuman keliche angana alake banabili fenye anga kallika unyema no bam bali kabo nyuman kelima bam bali kabo alayan sene waliya lima bam bali kabo dlanin kelima mawni nyogonche kangana alake banabiliye ka kamban kali alala ka banka nyuman ke na ya don ka fo nyuman keli here ka banka alayan sene waliya ankelen ka don ko o here ka banka nyeri ke mawni nyogonche adoni ko o here kwangana ba o kelima ne kallikan sababu ye boda mumbola alakira yordama sallallahu alaihi wasallama na dola kele yaw kali ko dola ay ko ate ni ko mas nayinke nana bangi awe ka fa keli de here wal mai kali ko dola kibo ko mas nake nana bangi ye ka fo ko o ko toli de here ka tama keli ka alakira ko sallallahu alaihi wasallama kika dagire ni fembo no de kafara iko bo kika kallika in dagire iko ite munke niya don ko akeli here iko ebe munke niya don ka toli here kika keta inke muye here ka tota toyi muye here ala kira kuma kai ni sallallahu alaihi wasallam o aya mun kona ni aya nye ni aya inana ko to de dafa kiti mumbo konona la ninga blasali ka weradi amma kalli bondala ala ko chugo dumana la yu'akhidhu atawmine Allah ala ta'ala billaghwi nuklungawi fi aymanikum aga kalli kaun kono walakin nga yu'akhidhukum ala bawmine bima femumbala kasabat naya waliya قلوبكم أو دسكم والله وألا غفور يفمسد حليم منيوم سفناد لا يؤاخذكم الله وألا تؤمن باللغو نكلوني في أيمانكم أو كاللكم كرنالا كلون أو كاللكم كرنالا ألا تؤمن أما لغوي أربكنا kuma mun bala ni ba fo na la filendo ne jate taka o de lawi kuma mun be ne jate taka aba fo de ma arabkana kuma bondala ko allahu min alkalam ya fo jate taka kuma la filendo o de lawi ola o klon kuma yi ala taw mine kloma aka kallikaw kononala o koray kalli munun bala na asro klon kalliudo sebeta kono alata menoma walakin la yu'akhidhukum ala bawmine jatebon min lila bima kasabat qulubukum fena aw duskunye mun waliya aka kalli kaun chela ala bawmine wallahu ghafurun wa ala yafama say halimun munyuma sadu lahu mufalin flani nanga babananga na may kloyi nango larabkana kuma bondala nafla kullago kuma mombala ne jateta kama la yu'taddu bihi min al-kalam adun la yine dumay ni roina don galawe la yine chaman fo ala dawko nafla ka fo kullago lagu kalli bondala o fende ma yasbiqu al-kalam inda al-ujala fe mombala nabe fo ka konkumanye telia senfe o yedmai iga fo modoma e nasa wallahi ni minasa wallahi aw tasa wallahi ni maimu ni bafo wallahi bena nenkante ka soro yere ka laininte honsa wallahi isigisa wallahi tasa wallahi ni nanyo wono ni danente layina dongala dogo ka ko ni ne akoroy kele do ko tuguni له مفعول فلان قرنالا كو أن يحلف على شيء وهو يعتقد صدقه فيتبين له خلاف ذلك
k'i kali fɛn dɔ kan fɛn mun b'a la ne i b'a a tiɲɛtigiyali dɛngɛniya nka ka taa bange i ye k'a fɔ k'i ka dɛngɛniya in ye fili ye o kɔrɔ ye jumɛn ye e ye mɔgɔ dɔ ye a dontɔla don so kɔnɔ a bɔlen don mɔgɔ dɔ fɛ a b'o tigi ka bolimafɛn yɛrɛ kan a bɛ ka tɛmɛ o tigi ka sira fɛ fini mun b'a la o fini in ye hali a ka fini ɲɔgɔnna ye i y'a tɛmɛtɔla ye ka don ye ko karisa bɛ yen dɔ nana ɲininkali karisa bɛ yen o ko a bɛ yen karisa bɛ yen wallahi a bɛ yen ka d'a kan e ye mɔgɔ min y'o k'ale yɛrɛ de ye tigitigi i ko wallahi a bɛ yen a taara bange k'a fɔ ko jaga e filila mɔgɔ wɛrɛ de y'a ka fini ɲɔgɔn don o b'a ka bolifɛn yɛrɛ kan a dɔ la o y'a dɔgɔnin o n'a bɔlen don e y'o k'a yɛrɛ ye ni mun filɛ nin tɛ fɛn ye k'i b'a fɔ ko mun laɲinina k'a dabɔ kama k'a fɔ wallahi a bɛ yen k'a sɔrɔ a tɛ yen nka e de ye fɛn dɔ dɛngɛniya e hakili la ko sababa don a taara bange i ye ɲɛfɛ k'a fɔ sababa tɛ n'a y'a sɔrɔ e tun kalila o ɲɔgɔnna la dɔnnikɛla dɔ ko hadha huwa al-laghwu ko mun filɛ nin ala ye tulo mun fɔ kalili la ko nin ye o ye a filanan ye jumɛn ye a sabanan ye jumɛn ye dɔnnikɛla dɔ ko al-laghwu min fil aymani huwa al-halfu ala al-ghadabi k'i kali k'a sɔrɔ i dimilen don ka kali k'a sɔrɔ i dimilen don ka d'a kan ne dimi nana hadamaden na i t'i yɛrɛ cogoya dɔn tuguni ko mɔgɔ min bɛ kali o lahalaya kɔnɔna la k'o tigilamɔgɔ o y'o kalili mun kɛ sariya tɛ jate kɛ ni o ye i diminen den dɔ kɔrɔ i ko wallahi n t'i to yen dimi ko jugu fɛ i ko wallahi n t'i to yen a dimi de y'i bila ka kali k'a fɔ wallahi i t'a to yen o kalili ɲɔgɔn na dɔw ko k'a fɔ ko o mun filɛ nin ye o bɛɛ lajɛlen bɛ don Alahu Taala ka fɔlen in kɔnɔna la nin kuma in bɛ damɛtiya ka taa Ali ibn Abi Talib ma a ko al-laghwu min al-aymani huwa al-yaminu ala al-ghadabi Ali ibn Abi Talib ko ala ko kulon mun ye kalli ye ka kulon kalli mun ne ala ta minɛw ma ko o ye ka kali k'i to dimi kɔnɔna la ko Alahu Taala kama ma nin ye dɔnnikɛla dɔw ka kumakan ye a dɔ wɛrɛ ye jumɛn ye tuguni Sayyid ibn Musayyib rahimahullah ale ko lagu mun ni Alahu Taala y'o fɔ nin kɔnɔna la Sayyid ibn Jubair ko lagu mun ni Alahu Taala y'o fɔ nin kɔnɔna la ko o ye al-yaminu ala al-ma'siya k'i kali ala kota kan ne dɔ y'a fɔ misaliya bolo ma wallahi n bɛ taa nkalon tigɛ sisan a y'o kuma in fɔ wallahi n bɛ taa nkalon tigɛ sisan a bɔla o yɔrɔ in na dɔrɔn a yɛrɛ dusukun y'a kuma ɲɔgɔnya ko nkalon man di ala ye dɛ a bɛ mun de kɛ a ka taa nkalon in tigɛ wa walima a ka nkalon in to yen ni lahalaya in na dɔnnikɛla minnu ko a kam nin ye lagu dɔ ye n'o ye Sayyid ibn Jubair ye Abdullah ibn Abbas ka kalannen no tafsir la ale ko nin de ye lagu ye kalli mun n'i b'a kɛ ala kota kan a gulonna fɛn mun na o ko ye manamana de ye wa ala t'i minɛ o ma ni mun filɛ nin ye dɔnnikɛlaw ka kumakanw ye ka daminɛ tabiunaw la sahabaw ka kɔn olu ɲɛ ani minnu dala olu kan n'i y'o ka tafsiru ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ lagu o ye kɔrɔ mun fɔ a la o de ye nin ye imma ka kali k'a sɔrɔ n'a sɔrɔ i ma kali laɲini da la teriya sababu la kali mun bɛ bɔ i da kɔnɔ k'a sɔrɔ laɲini t'a la dɔw y'a kɔrɔ kɛ nin ye kelen a dɔw yɛrɛ ko la fɛn dɔ ka kɛ i ɲɛnɛ k'a fɔ sababa don e yɛrɛ bolo nin don i ye kali a kan nka a taara bange k'a fɔ ko dɔ wɛrɛ don o lahalayaw ka ca mɔgɔ la a bɛ se ka kɛ jagokɛla la dɔ nana ka na minɛn dɔ ɲini e bɔra magasin kɔnɔ ka minɛn in kelen sɔrɔ yen i feere ɲɔgɔn dɔ bɛ yen o ye minɛn in ta k'a feere e ɲinɛ ma e t'a kalama dɔ nana fɔ ko minɛn a bɛ yen wa i ko awɔ a bɛ yen cogo jumɛn na wallahi a bɛ yen n yɛrɛ ɲɛ y'a ye tiɲɛ don i ɲɛ y'a ye nka e ye kali fɛn mun na a taara bange k'a fɔ k'o tɛ ni mun filɛ nin y'a misaliya dɔ ye dɔnnikɛla dɔ ko k'a fɔ ko nin ye lagu ye i n'a fɔ tuguni dɔw ko lagu ye k'i kali k'a sɔrɔ i dimilen don maa mun kalila k'a sɔrɔ a dimilen don dimi ko dɔ la k'o tigilamɔgɔ ka kali ye lagu ye a naaninan ye jumɛn ye k'i kali alakota dɔ kɛli kan mɔgɔ mun kalila ko alakota dɔ la wallahi fo n ka nin kɛ alakota dun don i tilala k'a dɔn ko alakota don o yɔrɔ in na Alahu Taala t'i minɛ a ma nin de ye dɔnnikɛlaw ka kumakan ye
o ye mun fɔ lagu la nka lagu ye jumɛn ye kuma mun bɛ a la n'a y'a sɔrɔ a jatelen tɛ ko Ala t'aw minɛ o ma walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum nga Ala b'aw minɛ fɛn ma aw dusukun ye mun waliya kallikanw na aw dusukun ye mun waliya kallikan na o kɔrɔ ye jumɛn ye dusukun ye mun laɲini k'a fɔ k'a sɔrɔ fili tɛ a fɔli la a y'a laɲini de k'a fɔ o misaliya ye jumɛn ye e nana nin dalen sɔrɔ ne kɔrɔ e ko k'i b'a ta yani i k'a ta ne y'a ta ka kɔ e ɲɛ e ko n ka fɛn de ya dɛ ne ko ayi i ta tɛ e ko ne ta tɛ cogo jumɛn na ne ka sin k'a fɔ wallahi i ta tɛ n y'a laɲini ka n kale Ala la de walasa n ka nin sɔrɔ dusukun y'a waleya nin mun filɛ nin ne nin kɛla nkalon kan Ala b'a minɛ o ma ka d'a kan dusukun y'a waleya ne b'a dɔn n ta tɛ n fana y'a dab'a kama ka n kale walasa n ko n b'a tigiya sabati n yɛrɛ ye nin ye dusukun ka waleyali dɔ ye o kɔrɔ ye laɲini bɛ kalli mun na aw bolo a y'a laɲini aw dusukun na ka se ka fɛn dɔ waleya n'o kama a ye kalli kɛ ka da o kan ko Alahu Taala b'a minɛ o de ma o la nin ye dɔnnikɛlaw ka kɔrɔfɔli y'a la o fɔla ɲɔgɔn kɔ laguw la duman kelen don nka laguw kɔni ye duman ye kulonkɛ wa ka kallikanw na laguw y'o de ye nka duman de bɛ wele ko kulon kallikan na n'a jatelen tɛ n bɔla ka détail 4 mun di o ye o kɔrɔ de fɔ a la nka dusukun ye mun waliya kallikan na o kɔrɔ dusukun de y'a laɲini k'a fɔ laɲini dɔ waliyali kama i yɔrɔ o kama i kali n'o kɛra kalli mun kɔni na i k'a dɔn k'a fɔ Alahu Taala b'o minɛ i minɛ o ma ne aw taara kiritigɛla fɛ kiritigɛla ko karisa y'a a ka jo fɔ ɲala seere ye duman ye bolo e y'a laɲini dusukun na k'i kali Ala la walasa k'a fɔ k'i bɛ nin kuma in nkalontigiya o ye kalli ye mun laɲini na dusukun na ko Alahu Taala b'a minɛ o ma ne nkalonkɛlaw la Ala b'a minɛ o ma ne filikɛlaw la o ye dabɔ kama ko ye aw bolo Ala b'aw minɛ aw dusukun ye mun waliya kallikanw na ma nka nin bɛɛ kɔfɛ ko Ala ye yafa masa ye Ala ye muɲu masa ye yafa masa da a bɛ yafa jɔn ma a muɲulen de jɔn kɔrɔ o bɛ juguman kɛ k'i kali nkalon na Ala b'o dɔn o bɛ tila ka tuubi o kɔnɔna na Ala b'o ka tuubi minɛ ni Ala ka muɲu yɔrɔ ye n bɛ Ala deli Ala ka yafa ne ni aw bɛɛ ma an jurumin dogolen n'a bangelenw na. للذين أبموا ممنو يؤلون نوبو كلي دلانتكلا من كبو نسائهم أمسوما تربصوا ننفللي كلي 4 أشهر كالوناني ننفللي أبموا ممنو بو كلي دلانتكلا كبو مسوما فإن فاؤوا نوكو سيلا كبو وكدلانتكا فإن الله kikadon kafu ala sigatala ghafurun yafa masado munga yafa bulula selendo rahimun hina masafanado munga hina bulula selendo ala ka yafa mbe maka hina auna ne kiti kura do damina tolai kiti mumbala na dane no kallifana la adola mawni nyonche obe kallike o ka kola nga furu so fana korona na kalli be se ka bɔ furu kɛ da ko dɔ la kalli dun n'a bɔla i da kɔnɔ sariya b'a ɲini ka baara kɛ ni a kɔnɔ kuma ye de kalli dɔ bɛ na a dɔ la tɔɔrɔ b'a kɔnɔna la ne tɔɔrɔ b'a kɔnɔna la o bɛ kɛ sababu ye k'a to mɔgɔ wɛrɛ bɛ tɔɔrɔ ni sababu ye n'a fɔra ko diyagoya i ka to kallikan kan mɔgɔ wɛrɛ dun ka tɔɔrɔ bɛ bɔ o kallikan in labaarali kɔnɔna la fo sariya ka kiti wɛrɛ di ka na o misaliya ye duman ye ne cɛ y'i kali k'a fɔ a muso ma wallahi n tɛ s'i ma tuguni dilan kan muso fana tola ten furu kɔnɔna la k'a to cɛ in ka furu kɔnɔ a tɛ se ka furu cɛ wɛrɛ ma cɛ fana y'i kalli mun kɛ Ala la k'ale tɛ s'a ma tuguni dilan kan o kalli labatoli b'a ɲini cɛ fa kana s'a ma mun de bɛ kɛ sisan muso tɛ se ka don furu wɛrɛ la ka d'a kan a bɛ furu dɔ la
cɛ fana y'i kali ala la a fɔla ko n'i y'i kali fɛn mun na k'i k'a baara n'an taala o taabolo kan a bɛna kɛ duman ye muso bɛna kɛ furu tɔgɔ b'a la nka furu hakɛ foyi t'a bolo n'o kɛra a dɔ la cɛ balayɔrɔ bɛ kɛ ko ne ye n kali ala la kaban i kana ni ala bila ɲɔgɔn na n'o don muso de bɛ to tɔɲɔli kɔnɔ Allahu Taala ye kiti dɔ di mun bɛ musow bɔ o tɔɲɔ kɔnɔna la o kiti ye duman ye o de filɛ nin aya in kɔnɔ ko lilladhina a bɛ maaw ye majɔn yu'luna minnu bɔ kali ala la dilantigɛ la ka bɔ min nisaihim ka bɔ furumusow ma ala arabukan na o kɔrɔ k'i kali de kosɔn Allahu Taala ko wala ya'tali ulul fadli minkum ay wala yahlif ulul fadli minkum o la maa minnu b'o kali dilantigɛ la min nisa'ihim ka bɔ musow ma cɛ minnu b'a fɔ furumusow ma wallahi n tɛ s'i ma tuguni dilan kan ala ko k'a b'olu tigilamaw ye tarabbusu arba'ati ashhurin kalo 4 ɲɛnafilɛli olu bɛ ɲɛnafilɛ kalo 4 ne cɛ y'a kali k'a fɔ wallahi n tɛ se i ma tuguni a y'o fɔ a muso ma sariya b'a ɲɛnafilɛ a bɛ ɲɛnafilɛ ɲala a bɛ segin ka bɔ a kan kalilikan in kan wa walima a tɛ segin ka bɔ a kan o ɲɛnafilɛli in fana a ye dansigi kɛ o la o dansigi in bɛ kɛ wagati joli kɔnɔna la arba'ati ashhurin ko kalo 4 ɲɛnafilɛli o de bɛ o cɛmasinaw ye fa in fa'u n'o seginna o kɔ o ye kalilikan mun fɔ o seginna ka bɔ kalilikan in kan o y'o kali fɛn mun toli la n'o bɔra o kan dɔnnikɛlaw ko o seginni bɛ kɛ ni kumakan ye ne tun ye n kali ala la ko n tɛ se i ma tuguni dilan kan n bɛ kɛfara bɔ n ka kalili la n bɛ tɛmɛ ni n ka ko ye o ye segili cogoya dɔ ye segili dɔ wɛrɛ ye jumɛn ye tuguni hali n'a ma fɔ a da la nka i kali ala la k'a tɛ mun kɛ n'a y'o kɛ o fana ye segili dɔ ye o la dɔnnikɛlaw ko segili bɛ kɛ ne ni fila dɔ la kelen ye a k'a fɔ n segila walima a y'i kali fɛn mun toli la a k'o kɛ n'o kɛla o kɔrɔ ye k'a segila Allahu Taala ye kalo 4 de di cɛw ma ko cɛw bɛ ɲɛnafilɛ o kɔnɔna la n'o seginna kalo 4 in kɔnɔ fa inna Allaha ghafurur rahim k'i k'a dɔn k'a fɔ siga t'a la ala ye yafa masa ye ala ye hinɛ masa ye foyi t'o kan o ni Allahu Taala ni ɲɔgɔn cɛ fo n'a kɛra duman ye fo n'a kɛra o ka kɛfara dɔrɔn bɔ jahiliya kɔnɔna la furusa tun bɛ kɛ nin cogoya la ne cɛ tun ko muso ma ko wallahi n tɛ se i ma tuguni o y'o kɛlen furusa de ye ka taa nka silamɛya sariya nana mun kɛ ala ye nin aya in jigi ka dansigi kɛ a la k'a fɔ ɲɛnafilɛli bɛ kɛ kalo 4 kɔnɔna na ka taa da ko sa ko yanni silamɛya tun ka na kana al-ila'u talaqa ne cɛ tun y'a kali k'a fɔ a tɛ s'a muso ma o tun bɛ jate k'a y'a furusa de o kɛla yanni silamɛya ka na nka silamɛya nana mun kɛ a ye sariya jumɛn di mun filɛ nin ye ne cɛ y'i kali ala la k'a fɔ k'a tɛ s'a muso ma dilan kan tuguni a bɛ ɲɛnafilɛ kalo 4 o kalo 4 kɔnɔna la n'a segila alhamdulillah o ye fɔlen o banna nka n'a ma segi o fana n'a kiti don وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم وإن عزموا ألك ونوتك لك الطلاق كفوك فرسك فإن الله كيكادون كفؤلا سميع من مسادو عليم دوني مسافنا دون ne cɛ y'a kali ala la k'a tɛ s'a muso ma ala ko k'a ɲɛnafilɛ kalo 4 n'a seginna a kɔ o y'a bannen nka n'a ma segin a kɔ o kɔrɔ ye a y'a to fo kalo 4 in banna o de kɔrɔ ye k'a tigɛla furusa kan wa in azamu talaqa ko cɛ minnu y'o kali ala la k'o tɛ se o musow ma ne kalo 4 makɔnɔni kɛla o ye k'o ɲɛnafilɛ o kɔnɔna la o ma segin o kɔ o kɔrɔ de k'a fɔ k'o tigɛla furusa kɛli kan
n'o tigɛla furusa kɛli kan o k'a dɔn k'a fɔ ala ye mɛnni masa ye ala y'o ka fɔtaw mɛn ala ye dɔnni masa ye ala b'o ka kɛtaw fana dɔn o la nin yɔrɔ min filɛ nin kiti dɔ de bɛ bɔ nin yɔrɔ la o kiti in ye jumɛn ye ala ye kalo 4 di ko ka cɛ ɲɛna fila o kɔnɔna la cɛ mun k'a muso ma ko wallahi n tɛ se i ma tuguni dilan kan ne kalo 4 dafala ɲala a ma segin mun k'a kɔ fo kalo 4 dafala o ye furusa yɛrɛ de ye ɲɛ kelen wa walima a mago bɛ a k'a fɔ tuguni ko n ye furusa de ni mun filɛ nin ye nin ye fɔɲɔgɔn yɔrɔ ye dɔnnikɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ dɔnnikɛla dɔw ko n'a jɛna n'a ye ko kalo 4 in ka ban a ma s'a ma o kɔrɔ ye k'a fɔ ko furusa kɛla o t'ale bolo tuguni ala ye wagati mun d'a ma o de y'a ta ye n'o banna fɛn mun bɛ na o ye furusa ye o la o tigɛli furusa kan tigɛnkan sabatila ne a seginbaliya ye donc o la tigɛnkan tɛ sabati n'a seginbaliya ye tigɛnkan bɛ sabati ne mun ye n'a bɔla yɛrɛ yɔrɔ kuma min na k'a fɔ wa n ye furusa k'o lahalaya in de la tigɛnkan bɛ sɔrɔ ka sabati nka kɔrɔfɔ fɔlɔ dɔnnikɛla fanba tagalaw de kan ala ye kalo 4 mun d'a ma n'o dafara n'a ma segin a kɔ o kɔrɔ ye k'a fɔ kiti t'a bolo tuguni o de ye tigɛnkan ye o kama ala ko wa in azamu talaqa ko n'o cɛ masina ninnu n'o tigɛla furusa kɛli kan fa inna allaha sami'un alim ko k'a dɔn k'a fɔ ala ye mɛnni masa ye ala ye dɔnni masa ye nin ye sariya ka kiti ye kiti mun n'a y'a di walasa ka tɔɲɔli wuli ka bɔ musow kan ka d'a kan jahiliya kɔnɔna la muso tun bɛ tɔɲɔ cɛw bolo sira caman kan dɔw tun bɛ muso t'o bolo o b'o kali ala la k'olu tɛ s'a ma tuguni muso tɛ se ka bɔ ka taa furu cɛ wɛrɛ ma ale fana dun kɛlen don k'i kali ala la ko a ye dilan tigɛ a la a b'a fɔ k'ale tɛ se ka segin a kan n'o kɛla muso bɛ to tɔɔrɔ de kɔnɔ a si tɔ bɛɛ kɔnɔna la o cogoya kelen fana la musow ka tɔɔrɔ sira dɔ tun y'o bolo jumɛn ye hakɛ tun tɛ furusa la n'a y'a jaabi muso furusa fo siɲɛ 10 siɲɛ 20 siɲɛ 30 n'a y'a furusa a bɛ tila k'a lasegin n'a y'a furusa a b'a lasegin nka Alahu Taala nana ka na dansigi kɛ a la nin bɛɛ kun ye jumɛn ye ka degun wuli ka bɔ musow ka furuso kɔnɔna la walasa u kana tɔɲɔ jango ni aya mun filɛ nin aya in yɛrɛ ye ala belebeleba dɔ ye k'a fɔ ne cɛ y'a kali ala la ko a tɛ s'a muso ma dilan kan sariya b'a ɲɛnafilɛ kalo 4 n'a seginna kalo 4 kɔnɔna la a fɔ la a banna nka n'a ma segin kalo 4 kɔnɔ f'a y'a to kalo 4 banna de o kɔrɔ de k'a fɔ k'a tigɛla furusa kan ɔ la n'a tigɛla furusa kan a k'a dɔn k'a fɔ ala tulo b'a ka fɔta la ala bɛ a ka kɛta fana dɔn a k'a to a ka fɔta n'a ka kɛta a bɛɛ lajɛlen ka bɛn Allahu Taala sago ma nin de kama ala ye sami'un alimun fɔ ni ka kuma in kuncɛ ni a ye an b'a ala deli ala k'an ka furu basigi ka d'a ma ne kalo 4 dafala k'a sɔrɔ a ma segin a kɔ furusa mun bɛ sabati o kɔnɔna la yala furusa sugu jumɛn don a bɛ se ka muso lasegin ko kura wa walima a tɛ se ka muso lasegin ka d'a kan furusa ye furusa sugu 2 ye a bɛ fɔ dɔ ma ko talaqun raji'iyun ani talaqun ba'inun talaqun raji'i ye jumɛn ye
furusa mun kɔnɔna na ni cɛ bɛ se ka muso la segin tuguni talaqu ba'in dumai furusa mun b'a la n'a kɛla muso tɛ se ka furu cɛ in ma tuguni f'a ka furu cɛ wɛrɛ ma o k'a furusa o ye talaqu ba'in ye o la ɲala ne kalo 4 dafala furusa bɛ sabati furusa sugu duman don dɔnnikɛlaw fara ɲɔgɔn kɔ nin na dɔnnikɛla dɔw ko furusa min bɛ sabati nin kɔnɔna la o ye talaqul ba'in de ye Abdullah ibn Abbas ale taala hakilina in kan Abdullah ibn Mas'ud ale fana taala ni hakilina in kan Sufyan Thawri ale fana taala ni hakilina in kan k'a fɔ talaqul ba'in n'o de ye furusa saba ye muso in tɛ ka segin cɛ in ma tuguni fo ni cɛ wɛrɛ y'a furu k'a bila olu ko k'a fɔ k'o de bɛ sabati ne kalo 4 dafala cɛ ma segin a kɔ kɔrɔfɔ filanan ye jumɛn ye annahu yaqa'u talaqun raji'iyun k'a fɔ furusa mun bɛ sabati o ye furusa de ye mun ye talaqu raji'i ye cɛ bɛ se ka muso in lasegin mun kɔnɔna la o mun filɛ nin ye Sayyid ibn Sayyab rahimahullah ani al-Imam Zuhri olu taala ni hakilina in kan nka kɔrɔna yɛrɛ ma walawalali kɛ nin kiti in na ni ne kama dɔnnikɛlaw fara ɲɔgɔn kɔ a la mun ko talaqu raji'i don o kɔrɔ ye kalo 4 dafala cɛ ma segin furusa don nka ne cɛ bɛ fɛ ka muso in lasegin a ka furu kɔnɔ a bɛ se k'a lasegin mun ko talaqul ba'in don kalo 4 dafala cɛ ma segin o y'a bannen de a tɛ ka muso in lasegin tuguni fo ne cɛ wɛrɛ ye muso furu k'a bila o bɛ n'a fɔ muso min furu sala siɲɛ 3 nin de ye dɔnnikɛlaw ka kumakan ye a ko ɲɛna o la halisa muso furu salenw ka kiti Allahu taala b'o dɔn ɲɛfɔla anw ye ala ko sa wal mutallaqatu wa muso furu salenw yatarabbasna olu bɛ ɲɛnafilali kɛ bi anfusihinna n'o yɛrɛ ba kun ye ka to cɛ ka furuso kɔnɔna la thalathata quru'in kalo laada 3 wala yahillu wa tilla daga lahunna o muso masna ninnu ye an yaktumna k'a fɔ ka dogoli kɛ ma fɛn na fɛn mu khalaqallahu ala ye mun da fi arhamihinna o densow kɔnɔ in kunna n'o muso masna ninnu kɛra k'a fɔ yu'minna ko dalen do billahi ala la wal yawmi an'o dalen do donna al-akhiri mun ye don laban ye wa bu'ulatuhunna wa mun ye o furukɛw ye furukɛ minnu ye o furusa ahaqqu olu de ka kan biraddihinna n'o musow lasegili ye fi dhalika k'o to nin furusa in lahalaya kɔnɔna la in aradu n'o fila bɛɛ laɲinini kɛ islaha ɲɛli la o ni ɲɔgɔn cɛ walahunna wa a bɛ muso ninnu ye mislu alladhi fɛn ɲɔgɔnna fɛn mu alayhinna mun b'o kan bil ma'rufi k'a di ne di ko ɲuman ye walirrijali wa a bɛ cɛw ye alayhinna musow kan daraja jɔyɔrɔ la wallahu wa ala azizun masabado fɛn tɛ masa mun kɛɲɛ hakimun kodɔn masa do a bɛ fɛn bɛɛ bila yɔrɔ la aya in kiti damadɔ b'a kɔnɔ a kiti fɔlɔ ye jumɛn ye muso minnu furu sala o t'o ka minɛn cɛ tigɛ ka taa k'a fɔ ko furusa kɛla nin yɔrɔ min filɛ nin ala y'a fɔ min ko sami'un alim k'ale ala ye mɛn ni masa ye dɔɔni masa fana don ne cɛ tigɛla furusa kan k'i k'i janto dɛ ala kulo b'i ka fɔta la ala b'i ka lahalaya fana dɔn ala bɛ fɛn mun ɲini i fɛ o ye jumɛn ye ko muso minnu furu sala i bolo ta o to ka minɛn cɛ tigɛ ka taa u ka so nka o bɛ to i ka so ka kalo la laada ye ko 3 kɛ o kalo la i laada ye ko 3 in o b'o sɔrɔ i ka so kɔnɔ o kɔnɔna la e de bɛ siyɔrɔ d'a ma o kɔnɔna la e de bɛ balo d'a ma o kɔnɔna la e de jɔlen don n'a ka musaka bɛɛ ye nka dilanti n'a ni ɲɔgɔn cɛ k'o ka makɔnɔli kɛ nin na o bɛ ɲɛnafilɛ cɛ ninnu bɛ ɲɛnafilɛ a dɔ la u na segin
muso nu fana be nyana fle adola ka lahalaya be yelema mun ba to no be che duskon soro orogo sallahu ta'ala ko suratu talaq ko nala qul la'alla allah yuhdithu ba'da dhalika amra ka kana labo ka ka furu sala dore ka menenche ki ka no kede ko kuma dola ala be ko do la kura o kora de mai muso goyanya mu be duskona ala be goyanya in falen ka ke kanu ye ko la kura dimi mun tumbila no kama ye ko ka menenche ka wulu kolonge ala bo dimi boyla erebe nimse ka ketala anna ya sura ya ka menenche ebe kla ka wuli tugude kata delli ke warasa kana nganna ya sura asigilendo lida sigila akobe na le dorone nyogonse hali mo warata kalama na yo foka benge abeto sokono mo sita do ko kartana muso kelela kasoro akelela furusa ere bola kono lida sigi ere damnela aklala ka benkola lida sigi bana sigila nyogoma mo te bonawi ngani ya gen again ko ere terubena ibalmo bena yere jira jembela kwa ya musoge jango an Allah da ci yala aba fo watim na ko muso taala so o basro glani chaman kela de teru dona balmo dona sigi nyon dona kanmo dona muso yan fa o dona che yan fa o dona beya sigo ke peum nyama soro ala kadaka anya da ba ko furu e jigiya de ne jigiya do fenchaman de ba suma koro jigiya jirite bi ka suma joba ga to efo be ko bolo ja koro ni yake ala tay ite boni yere ala fle ko re kiti faya ngane la jarabi yere te chama men la jarabi ni na orko so ala ya foli munke ko nyemmeni masai nklobi ka fotala nye doni masai mika keta don okore ka kangari da yedi kada ka ne harabane dimina kaba idimina mo mun koro halo yeli mandi yetuguni akabo kenema akata ore kadi ala ko nga utede nini musobe kele na ala te kelelaw otaya ini musobe kelela ni na ala te kelela ni na ala te kelela ala ka kiti de ni ngane musoga kele yele mako ke ala kele dawe to ile rere o kama ala ko wal mutallaqatu musafuru salewu chawbulo yatarabbasna obimma konalike wal mobisigi kanyana flalike bi anfusihinna no yarakuni yorod mana cheka dukono wati juli ثلاثة قروء كارولا لادا سبا قروء مفولن فلن يرينا لارب كان كمادين دوبين كمادين ممبالا نابسك كورف لاتا كورف لا ممبالا نينيون سنو فنادو إنا فا بسكيا عن الدنيا ظن الكورونا كنالا أكوري بسكياي ظننا أكوري دعانيا فناي ما ممني من ملك بلو على كوكا كونيا كوا ظننا أنه الفراق أن من ملك النالين كان نيمبود دامنه فوق نين سما كاسي كامفلي كنو بسيا بين تقولنا الدنيا دبيو أي وتيقنا أي دعانيا على الظننا دفعلا أي ظن فيرا تشاما ورلا mun togo ye mun kore ka ko bisigiya ola kuma den do bena abe kuma koro do di o koro snay mu ya be kla ko fana di ni mu flene qur'u o fana ye o kuma den nyona do ye qur'u la daye abo koro ka koro ye we no ya kawla la daye qur'u akoro ye tuguni ka saniya o kama don galaw fara nyogon ko ni la halayina don gala munun ko qur'u mu falen flene ko akoro de ko la daye oluko
muso furu salenw olu be sigi ka makonali kɛ n'o yɛrɛ ba kun ye ka ɲɛnafilali kɛ kalo la laada ye ko 4 kalo la laada ye ko 7 astaghfirullah kalo la laada ye ko 7 munun ko k'a fɔ k'a kan bɛ saniya de ma olu ko thalatha quru saniya kɛ ko 7 kalo la laada kɔfɛ saniya kɛ ko 7 kalo la laada kɔfɛ danfara bɛ nin fila ni ɲɔgɔn cɛ kiti la danfara jumɛn b'o ni ɲɔgɔn cɛ mun y'a kɔrɔ fɔ k'a kɔrɔ ye ko kalo la laada ye ko 7 o kɔrɔ ye misali bolo ma cɛ dɔ y'a muso furu sa a ka sanu a tɛ laada ye la dilanma tɛmɛ ni muso in ni ɲɔgɔn cɛ laada a saniya in kɔnɔna la a y'a furu sa sariya la furusa bɛnna a kɛla a kɛ wagati la muso in ye laada ye ko 1 kɛ o ye 1 a ye laada ye ko 2 o ye 2 ye laada ye ko 3nan a y'o kɛ o y'o bannen de ye o kɔrɔ ye k'a ka sigi dafa la a bɛ se ka taa a faso la sisan an ye kuma in faamuya kɛ nka minnu y'a kɔrɔ fɔ ko qur'u o ye saniya de ye kalo la laada ye ko 7 kɔfɛ olu bolo fɔlɔ muso furu sala a ka sanu foyi t'a la a ye kalo la laada ye an t'o jate fo a ka saniya a saniya la siɲɛ 1 o ye 1 a ye kalo la laada ye ko 2nan kɛ o tɛ a saniya la o kɔfɛ o ye 2 ye a ye kalo la laada ye ko 3nan kɛ o tɛ a saniya la o kɔfɛ o ye 3 ye danfara mun b'o ni ɲɔgɔn cɛ o ye mun b'a jate k'a kɛ kalo la laada ye o ka lidasigi bɛ ban joona ka kɔn mun b'a jate k'a fɔ ko saniya don o danfara de b'o ni ɲɔgɔn cɛ ka d'a kan n'i ko kalo la laada don ni laada nana dɔrɔn ko laada 3nan nana a banna sigi banna n'i ko saniya don kalo la laada kɔfɛ laada nali o tɛ sigi ban fo saniya de ka kɛ ka bɔ laada la ni ne danfara ye kuma fila ni ɲɔgɔn cɛ o la qur'u kumaden mun fɔlen filɛ nin qur'u kumakan in de nana ni fɔnkɔɲɔgɔnya ye ka d'a kan kumaden don kumaden mun bɛ a la n'a kɔrɔ bɛ se ka kɛ laada ye arabukan na a bɛ fɔ a kɔrɔ ye kalo la laada ye n'o ye haida ye a kɔrɔ bɛ kɛ fana ka saniya kalo la laada kɔfɛ mun y'a kɔrɔ k'a fɔ kalo la laada don o ka faamu dɔ i n'a fɔ n y'a fɔ cogoya mun na mun y'a kɔrɔ fɔ ko saniya don kalo la laada kɔfɛ o fana ka faamu ye mun ye i n'a fɔ i y'a mɛn cogoya mun na ni ne danfara ye kɔrɔfɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ dɔnnikɛlaw ka kumakanw na wallahu ta'ala a'lam wa ahkam o la Allahu ta'ala ye kuma filanan duman d'aw kan wala yahillu lahun ko a tɛ daga muso ye an yaktumna ma khalaqa Allahu o ka fɛn dogo Ala ye fɛn mun dan fi arhamihinna o densow kɔnɔ o kɔrɔ ye jumɛn ye n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ muso y'a dɔn k'ale lajɔlen don a dɔ la cɛ goyaɲɛ kama furusa digilan kama a fana kana fɔ k'a ka mɔnɛ f'ale ka mɔnɛ bɔ cɛ la de n'o kɛla ale de b'a dɔn mɔgɔ tɛna kana fɔ k'i bɛ taa muso f'i ye k'a ɲini k'a dɔn laada nana walima a ma na nka ale yɛrɛ de bɛ ɲininka ne laada nana ale de b'a fɔ cɛ ye a i ye n furu sa k'an bila lidasigi la n ka laada nana a tigɛla 1 a nana a tigɛla fila a nana a tigɛla 3 ale de b'a fɔ cɛ ye na a jɔla juguya kɛli kan laada tɛ na a b'a dɔn k'ale lajɔlen don nka dɔ la a bɛna mun fɔ nin den kɔni a bɛ taa wolo cɛ wɛrɛ ka du kɔnɔ a tɛ wolo i ka so n'a k'a b'a kɛ
ola wati mu ya kan ladan nali wati aba fo che ko ladan na kasro foite aba don ka ila joleno ne kono bara damna wati do adola chete bo foi kalama nayo kalo sabai beke ka ban aba ka menen che ka bo absila ta furu chevere mo corona la na tara furu chevere mo corona la on ne kono e kalo wolo flake al islamia sharia la kalo wolo fla o e kono e ina fali kalo woro e kono e chuko yamuna kalo woro e kono bara abi sabati alaka kuma kan yere bola e kuma kan dumai Allah ta'ala ko wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra ko baka den kono barata ka jigin ka cindama fo ka dabo sina ko e kalo bi sabai akilala ka fotuguni ko wal walidatu yurdi'na awladahunna hawlayn kamilayn ko sindi bange muso be sindi o dewma sanfla dafale sanfla e kalo jole kalo muwannani ala ko din ka dem bange ka sinda ma ka dabo o e kalo bi sabai ni e kalo muwannan bo bi sabala ta jole e kalo woray ola ne muso do bola ceedo ka furu ko nala ka sura Allah jolendo kono bara kalo kele kalo fla kalo saba ayoke abola furu ko no dron doy nya furu o ya furu ay kalo wora ka furu la kalo woro ni o jate ka fara kono bara kalo saba ka doy che folo ka furu la o kalo jole o kalo kono to en na ko kalo woro de no dum sharia la mote ki tala kada ka islamiya jatela ne kono bara kalo woro soro ka ba chetse ka pokon dente na ko ka dente srawara de be bobe ko srafe abina fa e jenya galonda musola o be to kale alala de ka nyonda ne kono bara kalo woro soro ka ba chetse ka poka dente tuguni oro ko sallahu ta'ala ko wala yahillu lahunna qatalla daga muso furu salin noy munu men makonali ke ka se kalo lallada ye ko sabayma ate daga muso no few an yaktumna ma khalaqa Allah fi arhamihinna o ka fendugo ala e femun da o denso kono ala e demununda kono ji mun sigila o kono barawla no bena ke denye ate be o ka dogo de o be tiande fo wala sa dambe o kana nyagami nyona non te no ya dogo adola o be ta do den wolo do ka sokono wa be ko den ka sura dente nini kama Allah ta'ala yin fo in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir ala ko maganga dogo na ya suro dalendo alala o dalendo don labana re ni dala alala o dana ya ba to ika dala ko foite dogo alala ni dala don labana o dana ya ba to ika don ni fen mun dogo jien kono don lama mu lahara do ala be ta boka dakeneka oro so don kala ko kiri mun nanya tige jien kono lahara do ala be se ga beka abe fen mun nanya fo jien kono ka kritika ka ala mauka kola lahara do ala be se ga beka ne muni sawaba bena ala ban sarawla ne munyere du ne namara ba kono ala ba dakeneka ore kama kiri jugu galon jugu abe biko ba nga lahara ko bane mamun dale no lahara la o te jena e chugo sila aleka kiri jugu mara bagay ate jena ke kiri jugu mara bagay few ore kama ala ni kuma kayin fo in kunna yu'minu billahi wal yawmil akhir na ya sura musunnun dale no ala law dale no don labana femu be ni ala yo daw kono baralo kana dogo do kafo kadaka na fola abin lida sigi muna o kitibe yelema o kitibe ke dumai ala mun fa suratu talaq konnala wa ulatul ahmali ajaluhunna an yad'ana hamlahun musomun furu sala nobel lida sigi la ka soro la jolendo oluka wati e o kata jigin kuma muna
o kama ne muso y'a dɔn kalo fɔlɔ kɛla a ma laada ye kalo filanan kɛla a ma laada ye a y'a dɔn k'a fɔ ko fɛn dɔ bɛ ka dan Ala bolo ale denso kɔnɔ a b'o fɔ cɛ ye kalo fila tɛmɛna ne ka ne ma laada ye o kɔrɔ ye k'a fɔ ko fɛn bɛ yen n'o don Ala ko ko a laada ye ko saba mun kɛ a bɛ bɔ o la a bɛ yɛlɛma ka kɛ duman ye fo a ka taa jigin a bɛ to cɛ ka mara kɔnɔna la cɛ jɔlen bɛ kɛ ni a ye fo a ka taa jigin wagati mun na n'a jiginna tuma mun na kiti wɛrɛ bɛ sɔrɔ ka na tuguni si o kɔrɔ ye ko furu banna ni cɛ ni ɲɔgɔn cɛ den kɔni ye cɛ den nka muso in ka kan ka sin di den ma ka d'a ka den mago bɛ sin na o sin di bɛ kɛ cogo jumɛn na cɛ ni muso bɛ kuma de n den bɛ yen ji bɛ e de sin na e ka kan ka sin d'a ma i bɛ sin di n den ma joli a bɛ bɛn o la de ka d'a kan a balo t'i kan tuguni madama ne lidasigi banna a ka siyɔrɔ kɔ t'i kan tuguni madama ne lidasigi banna k'a to i ka furu kɔnɔna la a tun bɛ sin di den ma gansa e de tun b'a balo Ala ko k'i k'a balo k'a fɛrɛ bɔ ka siyɔrɔ d'a ma o kama ale fana kan ka sin di den ma nka furu banni mun kɛlen n'a ni ɲɔgɔn cɛ a balo t'i kan a ka siyɔrɔ t'i kan a ka fɛrɛ bɔ t'i kan a fana man ka sin di den ma gansan o yɔrɔ in na a bɛ bɛn a la de n'a ko ne kɔni bɛ sin di den ma n m'a d'a ma par minute de n'a ko n b'a di par minute de a bɛ bɛn o la a b'a chronomètre tuma bɛɛ ni den y'a da don sin na n'a ye minute hakɛ mun kɛ n'a ko minute kelen ye 100 de a b'a jate o 100 mana bɛn minute hakɛ ma o bɛ d'a ma n'a ko n bɛ sin d'a ma par heure de n ka sin di heure kelen ye 100 ye n'a bɛnna o la i b'a d'a ma n'a ko n b'a di par semaine de khalas semaine mun kan ka di b'o di n'a yɛrɛ dun ko n b'a di par mois de kalo mun kan ka di b'o di Ala Taala ye nin de kumakan in fɔ ko fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun n'o ye sin di aw denw ma aw ye fa'atuhunna ujurahunna k'aw ka sara d'o ma o kɔrɔ ye gansan tɛ yen tuguni n'a yɛrɛ ko n b'a kɛ gansan den y'an bɛɛ den ye a kɛra muso ɲuman ye wala tansawul fadla bainakum hali n'aw kɛlɛla bi don dɔ tɛmɛna a ye ɲuman caman k'i ye a mago bɛ e sin na k'a di a den ma i fana ka ɲuman k'a ye ni mun filɛ nin de ye sariya ka laɲinifɛnba ye anw bolo o la nin kama Ala ko kana fɛn dogo mun b'o kɔnɔbara la ka d'a kan ne fɛn bɛ kɔnɔbara la kiti bɛ bɔ nin na a bɛ kɛ kiti wɛrɛ de ye nka ne fɛn tɛ kɔnɔbara la a bɛ to kalo la laada ye ko 3 in ma o de bɛ kɛ kiti ye kiti wɛrɛ jumɛn tugula o la wa bu'ulatuhunna ko muso ninnu furukɛw a haqqu olu de ka kan biraddihinna n'o lasegili ye fi dhalika k'o to o makɔrɔli sigi la k'o to ɲɛnafilali sigi la in aradu n'o y'a laɲini cɛ ni muso bɛɛ y'a laɲini islaha ka dilanni kɛ o ni ɲɔgɔn cɛ kuma in kɔrɔ ye jumɛn ye ka muso to lidasigi la cɛ wɛrɛ tɛ se ka pan k'i cun a y'i bila e bɛ lidasigi la donc ne bɛ n'i ta o tɛ yen sariya lo ye haramu de ye a tɛ d'o cɛ ma ka d'a kan hali sa a bɛ jate k'a fɔ cɛ fɔlɔ ye muso don ka o lasegin k'a bɔ furusa sigi la ka furusa ko ban pewu Ala ko halisa o cɛw de n'o ka kan mɔgɔ wɛrɛ tɛ se k'o kɛ dɛ a tɛ bɛn mɔgɔ ka taa fɔ a ye bɔn n'i ka lidasigi banna ne bɛ yan o ye haramu ye dɔnnikɛlaw ko ni mun y'o fɔ muso in tɛ d'o ma tuguni ka d'a kan o ye trompeli ye Alakira ka kumakan bɛ sallallahu alaihi wa sallama ko mɔgɔ t'anw dɔ ye mɔgɔ mun ye muso dɔ kunna cɛ k'a ɲɛsin a yɛrɛ ma walima k'a ɲɛsin mɔgɔ wɛrɛ ma komi dɔ ka taa fɔ a ye
nin to ya ka ta be ka sa ite lida sigila karsa kon prelendo ikama ni bola do rabita kata kunache araye wal makake mawore ni be harami ola Allah ta'ala ko de la sa wa bu'ulatuhunna o furukaw o balaka furusa sigi ke munun ka furu koronala ahaqqu bi raddihinna fi dhalika oludeni o kosegili kaka oludeni o la segili kaka o ka furu koronala in aradu islaha no ya Allah ini ka glani ko ne nyonte o kora e dumai che ya Allah ini atonga glani ke ni muso ne nyonte ntun dimina ngomba furusa nga klala ka miri ndewmbei ngana ndewnga yatima ka suranyira masa folo kadaka don kala ko yatima bete fasa yayi nga yatima doye dumai dewnga lamo babulo ka soro fabe famare ne furusa sabawi ngana ndewnga yatima ka soro masa folo imirila onyogonala iko wa nodo ameglani kane nyonse ne tun dimine ko ran ko ina me fe ka laydu dia ite segini ko inga tuguni anga furu yin segi o bena wala no nyonse alhamdulillah o glani layini no kela ala be benseman doma kadaka ala ko in yurida islahan yuwaffiqu Allah bainahuma nyali kala munu me kuma furu nyogo ni nyonse no fla be ka layini be ka glani ke ko ala be benseman doma ala ko no o chewo ya layini ka chedlani ke olu de ni muso nun la segili ka kane be ko la segi o be ka ko to furusa sigila o to ya kelen farala hal na kala ka fo ko furusa sigi bana muso sigile mbey chef la na nyogon kumbaka kelen ya che koroi munya furusa ka teme ay li la sigi ka bampew aha to kelen to o kurawere o be faka do akola o fla ye nyogon soro aka nunu fla mana nyogon soro doinde naka kan ne oye asigila mun kunga teme o de naka kan ka teme madali ga sige mun kunga na soro wala yina de akadi muso e ka segi o che koroyin kuna akadi alere fanae ka muso la segi hal ne furusa teme no ne nyogonte mogore fana be o ba nofe a ce fula inde naka kan ka teme doinka kadaka aya dobe amena sewma ka fo ko nay muso furusa o yeli da sike ka ba fala ta'dhuluhunna an yakihna azwajahunna idha tarada bainahum bil ma'ruf o ce munu tuyo furusa ka teme no lunna na fo ko bo furu ko munu ka den fawe aw kana o bali furlima o ce koronnuma no benalo re nyonte o de kama ne musobe lida sigira ani a chere kaka o kala segi o jogo kele fara halla furusala na jala e ka segi a jala chere fana e ka segi o lu ka segi nyogo mo de kayga teme aka ta furu mo wore maka ma do la ni la hala ya bena bo wore ba no so ma de ka furu folo ani dodu de la ka furu ke ka teme akadi muso e ka segi doima ne ya ka dem fay kana bokate segi amade ne mun kana fanga jira la ko akelente chei ai ala segama kadaka muso hakili ma onyere ba fonni yoro la konte fe kan kono tlache oni nyogonche ala ingerziga ke folo mu no de ko kabe la segi mesego de ma ngaka doken kuna kila kata doken ni kuna nten kono tlache oni nyogonche obeka ke o ka jimara yoroi even même muso hakili mauna ore kama sharia rebe priorité di jondema mumbala naye muso furusa folo priorité bode bloka ko mogorenye na soro muso be lida sigila a haram yalendo mogore kai sendo akola madama lida sigi maba ne lida sigi bana halisa munya furusa folo priorité be o bloka la sigi katame mogore kata bo anofe ka wa dola asegili o mobsika ke here kadaka onabe nyon don korole adola doyin fana be na ta kabla no kala o to juge muso yerela ni ya taw yabla ni fana ya taw yabla no kala avec joye mo be sranye wala sa kana ke o kana se o la halayma
sharia ni isra'in fana di amma ala ka fam ko nyuma ni ambela jenima kiti wera tukulaw la tuguni o yidmai wala hunna mislu alladhi alayhinna bil ma'ruf ko ala idilika musoma fe nyonala fe mumbe oka bil ma'rufi mumekene nyuma yayi mun la ko done no mawbulu ne hakli jene no ne ay ne sharia jene no ne ay o ko ray dumay Allah taala yi cewka hake da muso kan cugo ya muna Allah yi hake di muso fana ma ko da cewka o cugo ya kelena nyuma ya kan ake cewe o fala muso we cugo ya muna nyuma kan ake muso fana yi ko fo cewe ceka hake be muso kan cugo ya muna muso fana ka hake be ceko cugo ya kelena Abdullah ibn Abbas ba fo ni yoroina kwale be kale da amuso nyakoro ina fa ka di ale yara muso ka kale da nyakoro cugo ya muna ale muso be kale da ale nyakoro cugo muna kwale fana be kale da amuso nyakoro cugo la ko kadaka kwala ko alqur'ana konnala wala hunna mislu alladhi alayhinna bil ma'ruf ko tembe muso ye munyombo ka hakewla o ka di ko nyuma mo mbala ni ala ka jeme sorala o de kama kwale fana be ni hakayindi wala don kala ko hali muso ba parli mun ka cenya koro ne cebo jate ka fo ko yale ka hakay cere fana ka ngi pari amuso nya koro o fana muso ga ka doyika kadaka al mislu bil misli mun nyogo nebo nyino muso yifere ale fana bo nyogo ne fe amandi muso shiye ere ki cen dogole kuma bela san kalo tan fla glegini sabani fla doro de bala na man do ka kasabo fo muso ga denga ta ka ko atefali o gari muso dumai o mandi muso shi kadaka ni ya yelema ko muso yare ka kete glegini flani sabadronga kablo na kasa mabo fo ere ka fo ko ni kasa in tora tako ina bebe o be chuga muna wala hunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf famun bala na ya sura ka fala yo dam muso ka ko kawe ye ko nyuma kuma kan duma bara nyogo ya ko nyuma o tugo ya kelen fana la o nyinne no awere fana fe ka ko fana kan musowe ye ko nyuma kuma kan duma suma duma bara nyogo ya ko nyuma ina fa Abdullah ibn Abbas ya fa tugo ya muna ala ya fofo ka ta sali kale dairema o kore parli muso nyakoro o be muso ka kai kan kadaka ale ka pari nyakoro e o ki ka kai tugo ya muna e fana ka ali para nyakoro o fana ale ka kai ko tugo ya kelen la o ko fa ala ko walirrijali alaihinna daraja ko abe cewi jalala musoka alai jaladi cewma musoka korai alai muso korota cew sanfe kam muso walirrijali alaihinna daraja alai jaladi cewma musoka ko korai ka fo alai cew korota muso sanfe alai cew korota muso sanfe ka jala kran di cewma musoka o jalai dumai arrijalu qawwamuna ala an-nisa alay cewde ke jobawe ne musoye ulu de be muso mara ulu de be muso yamoria o joro mone alayo di cewma o e daraja kerenkereniye o e joro kerenkereniye mu ya dama jalay alay jalamundo cewkana ola alay klala ko fo ka daka nin korate ka fo ko alay munda cew ko nyogome musoka ko koray ko cheka fo ko musoka fo ko bonodo neni e du marabani nyonche moche clanche ni ta la ote maratiya alayo di chema wal rijali alaihinna daraja kwa be chewi jalala korotalila muso sanfe haka kornala o haka dumai akwa rijalu qawwamuna ala nisa alay daraja mundi chewma muso sanfe ni de kadaka alay muso ka musaka talike wajibi cheka kadamre furuna furula fuka ta sa ka baloma ka fo ke ga joni mogodoy ka balo ka shiyoro dama ka furuna fulo sara ngoro ko mo kelenga kila ke mara o mara ta de ore ko sala taala ko bima faddala Allah ba'dahum ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim alay chawni muso dofse ani doy danko la chuya muna ani chawe mum bo kan na fulolo kama alay marati yata ka kalfa ulula ne darajay muso chawe korota la usanfe ne munye wallahu azizun wa alay masabay fante masamun kenye hakimun kodon masado wala kiti damalo bey abela jeni men konnala afala muso mun furu sala o be makonali ke aka kalula lada yeko sabala yana aka ka menen ce ga bo a ce ka sogonnala
kelen aflana a haram nyalen do muso furu salenka na ya don ko femba konobara la ako dogo ka banka fo o ye haramunya ka asabana muso mumeli da sigi konnala a chere na la sigili kaka mo were ka ire churu o chela ka balika na chun o chela ka fo kibo o muso yinta la a chere na la sigili kaka annanina Allah taala ye hake mun da muso ka ayo nyogon da cheuka ko ken muso ka hake ko fana di muso ma ina fo muso bo ta do ma chukoya muna aduruna ala e korata do di muso ma cheu sanfe o korata nye dumai o e maratiya korata de ina fo aya me suratul nisa ko nala o bo wala wala anye chukoya muna ala e kuma kunchene dumai ko ale ala de masabai se masado fo itseka akenye wale ala e kono masai ay sharia mundi ama ay kiti mundi ama abela jeni kodon kitude amala deli alaka ambe bonyani alqur'ani alaka korona fam ko yimandi amma alaka ande ma barako yimana alaka njiri limanya alaka njiri kandala alaka njiri ala yasranya alaka njiri sabatila alaka benseman na mafota ni ketawla alaka farajon kunandiuka alaka Allah wasa kan so anyini fenyu mauna kan kisi juguma toroma alaka anke jomuno ne alabe jama nobe ala wele ne alabo jabi obo era kalfara la alabo latanga obo dama kasika ta alama alabe hina ola alaka hina bela jenna kam makari ana jenya me here alaka dama lahara here alaka dama jen toro alaka kisiyama lahara toro alaka kisiyama nyana me alaka jidambulo here la saya alaka kama lafe ka bo toro bela jenima anga taba munun kono anya amala del alaka hinaula alaka yafakoma alaka kaburu noraya anya rabo kokata atema mesoma amala del nan seloma domun alaka kanga don la don kunande alaka kanga don la don so here mai hada sallallahu ala nabiyina muhammadin wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaka ambe do ko